ভারতীয় মিডিয়া মেড ইন বাংলাদেশি পণ্য নিয়ে গুজব ও মিথ্যাচার করে। এটা নতুন কিছু নয়। আপনারা যারা আমাদের বিডিটিউব এবং বিডিটিউব ইনফোটেনমেন্ট চ্যানেল দুটি নিয়মিত ফলো করেন তারা এই বিষয়টি লক্ষ্য করে থাকবেন। ভারতীয় মিডিয়া প্রথমে বাংলাদেশের পোশাক, এরপর বাংলাদেশের পাটজাত পণ্য, এরপর চামড়াজাত পণ্য এবং সর্বশেষ বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক জায়ান্ট ওয়ালটনের এসি ও ফ্রিজ রপ্তানি নিয়ে মিথ্যাচার করেছিল। এর আগে আমরা এসব গুজব নিয়ে প্রতিবাদ করলেও এখন ভারতীয় মিডিয়ার এসব মায়াকান্না বেশ উপভোগ্য লাগে। সুপ্রিয় দর্শক, বিডিটিউবের আজকের আয়োজনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি হাসানুর ইসলাম। বাংলাদেশ একের পর এক শিল্পখাতে নিজেদের পা রাখছে এবং সেই শিল্পখাতে থাকা ভারতীয়, চীনা কিংবা কোরিয়ান কোম্পানিগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করছে। বিশেষ করে ভারতীয় কোম্পানিগুলোর অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কারণ মেড ইন বাংলাদেশি পণ্যগুলো দামে সস্তা ও কোয়ালিটিপূর্ণ। আর তাই ভারতীয় কোম্পানিগুলো বাংলাদেশি পণ্যের সাথে পেরে উঠছে না। সেই প্রতিযোগিতায় যোগ হলো বাইসাইকেল শিল্প। বাংলাদেশের বাইসাইকেলের কোম্পানিগুলো ভারতের বাজারে ঢুকে ভারতীয় কোম্পানিগুলোকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে। এ নিয়ে ভারতীয় মিডিয়া কি বলছে আসুন দেখে নেই। অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কেননা ভারতীয় মিডিয়ার এসব দাবি কতটা হাস্যকর তা আমরা তুলে ধরব ভিডিওর শেষে। তবে তার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডিটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন। আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। दुनिया में दूसरे नंबर पर आने वाली भारतीय साइकिल इंडस्ट्री को अब बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से खतरा है। और कमाल की बात यह है कि इस खतरे को पैदा करने वाला देश भी चाइना है। 6000 करोड़ रुपए के एनुअल टर्नओवर की भारतीय साइकिल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना के बाद आती है। और भारतीय साइकिल इंडस्ट्री के सामने बांग्लादेश और श्रीलंका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी छोटा है। तो फिर ऐसा क्यों है कि लुधियाना की साइकिल इंडस्ट्री को इन पड़ोसी देशों से ऐसा कंपटीशन मिल रहा है कि छोटे मैन्युफैक्चरर्स को अपनी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ रही है। एक समय पर पूरी दुनिया को साइकिल के पार्ट्स एक्सपोर्ट करने वाला भारत अब साइकिल के कंपोनेंट्स का नेट इंपोर्टर बन चुका है। रीजन है बांग्लादेश और श्रीलंका से आने वाले सस्ते और घटिया पार्ट्स, जो इन दोनों देशों में बनते ही नहीं है। चाइना से इंपोर्टेड साइकिल्स और साइकिल के पार्ट्स पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद चाइना अब इन्हें बांग्लादेश और श्रीलंका के रास्ते भारत को एक्सपोर्ट कर रहा है। श्रीलंका और बांग्लादेश के ट्रेडर्स चाइना से बहुत ही कम कीमत पर इन पार्ट्स को इंपोर्ट करते हैं और इन पार्ट्स पर अपने देश का कंट्री ऑफ ओरिजिन लगाने के बाद भारत को एक्सपोर्ट कर देते हैं। वजह है भारत का इन दोनों देशों के साथ साइन हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका फायदा चाइना उठा रहा है। आंकड़ों से समझा जाए तो 2006 से 2010 के बीच भारत में बांग्लादेश से किसी भी साइकिल पार्ट या कंपोनेंट का इंपोर्ट नहीं हुआ था। सन 2011 में बांग्लादेश से 5 लाख रुपए की कीमत के साइकिल पार्ट्स का इंपोर्ट किया गया था। वहीं 2012 में बांग्लादेश से लगभग 1.5 करोड़ रुपए के पार्ट्स और कंपोनेंट्स का इंपोर्ट हुआ। इतनी जल्दी किसी देश के एक्सपोर्ट में इतना बड़ा उछाल आना संभव नहीं है। चाइना की इस हरकत की वजह से लुधियाना साइकिल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। लुधियाना में अभी लगभग 4500 साइकिल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, पर सस्ते इंपोर्ट्स की वजह से इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तादाद घटती जा रही है, क्योंकि अब ऐसे बहुत से लोकल भारतीय साइकिल मैन्युफैक्चरर्स भारत में पैर जमा चुके हैं, जो इन देशों से साइकिल पार्ट्स इंपोर्ट करके सस्ती साइकिल्स भारत में असेंबल कर देते हैं, जिसकी वजह से भारत में बनी 100% साइकिल्स बाजार में इन घटिया साइकिल्स के मुकाबले महंगी पड़ती हैं। कमाल की बात तो ये है कि लुधियाना के कुछ मैन्युफैक्चरर्स अपनी फैक्ट्री बंद करने के बाद इन घटिया चाइनीज साइकिल्स के ट्रेडर्स बन चुके हैं और बची कुची नुकसान पहुंचाने की कसर पूरी कर रहे हैं। इन सस्ती चाइनीज साइकिल्स की वजह से लुधियाना की लगभग 200 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पिछले 2 सालों में बंद हो चुकी हैं और ये नंबर्स अभी भी बढ़ रहा है। भारतीय इंडस्ट्री को लॉस पहुंचाने के पीछे चाइना के बाद बांग्लादेश का बहुत बड़ा हाथ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फुटवेयर इंडस्ट्री के बाद अब भारतीय साइकिल इंडस्ट्री को बांग्लादेश चाइना की छत्र छाया में नुकसान पहुंचा रहा है। लुधियाना साइकिल इंडस्ट्री ने कई बार चाइनीज इंपोर्ट के अगेंस्ट अपनी शिकायत सेंट्रल गवर्नमेंट को दर्ज कराई, पर भारतीय सरकार से कोई संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं मिला है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की आड़ में बांग्लादेश और श्रीलंका भारतीय इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं और विरोध न होने की वजह से इन देशों से इंपोर्ट होने वाली चीजों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। जब मदद मांगने की बात आती है तब ये दोनों देश भारत की उदारवादी नीति का फायदा उठाने के लिए सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जब चाइना से मिल रहा फायदा नजर आता है तब ये दोनों देश भारत का नुकसान करने में सबसे आगे होते हैं। এখানে ভারতীয় মিডিয়া বলছে বাংলাদেশ নাকি কোনো বাইসাইকেলই তৈরি করে না, বরং চীনা বাইসাইকেল মেড ইন বাংলাদেশ নামের ট্যাগ বসিয়ে চালিয়ে দেয়। যদি এটাই হয় তাহলে চীন নিজেই কেন বাংলাদেশ থেকে বাইসাইকেল আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে? জি হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন। সম্প্রতি চীন বাংলাদেশ থেকে বাইসাইকেলের যন্ত্রাংশ আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কেননা চীনে এসব যন্ত্রাংশ উৎপাদন করা এখন অনেক ব্যয়বহুল হয়ে গিয়েছে। যেখানে চীন নিজেই বাংলাদেশ থেকে বাইসাইকেলের যন্ত্রাংশ আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেখানে ভারতীয় মিডিয়ার এমন যুক্তি কতটা হাস্যকর একবার ভাবুন। এখানে এই ভারতীয় মিডিয়া আরও বলেছে বাংলাদেশি বাইসাইকেল নাকি খারাপ কোয়ালিটির, অথচ বাংলাদেশি কোম্পানিগুলো প্রায় $150 মিলিয়ন বাইসাইকেল ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করছে। ইউরোপে বাংলাদেশ বাইসাইকেল রপ্তানির দিক দিয়ে
দ্বিতীয় পর্যায়ে উঠে এসেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইউরোপীয়রা কি কোয়ালিটির ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেয়? এগুলো ভারতীয় মিডিয়ার অপপ্রচার। আসলে বাংলাদেশ একের পর এক শিল্পে পা রাখছে, আর সেই শিল্পে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে বিভিন্ন দেশের রপ্তানি করছে। ভারতীয় কোম্পানিগুলো এর কোনোটিই করতে পারছে না। ফলে তারা হিংসায় জর্জরিত হয়ে মেড ইন বাংলাদেশি পণ্যের বিরুদ্ধে গুজব রটিয়ে দিচ্ছে। ভারতীয় মিডিয়ার এসব গুজব নিয়ে আমাদের এত মাথা ঘামানোর কারণ নেই, কারণ সাধারণ ভারতীয়রা জানে বাংলাদেশি পণ্য কতটা গুণগত মানসম্পন্ন। এখন তারা বলছে বাংলাদেশি কোম্পানিগুলো বাইসাইকেল রপ্তানি করছে ভারতের বাজারে। হয়তো একটা সময় আসবে, তখন এরাই আবারও খবর প্রচার করবে ভারতীয় অটোমোবাইল খাতকে ধ্বংস করে বাংলাদেশি কোম্পানিগুলো ভারতের বাজারে গাড়ি ও বাইক রপ্তানি করছে। বাংলাদেশ শুধু পোশাক খাতে নয়, ভারী শিল্পেও নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, কারণ আমাদের এই অপ্রতিরোধ্য যাত্রাকে আটকাতে ভারত কিংবা পাকিস্তান আমাদের দেশের নাগরিকদের মাঝে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করবে। কুমিল্লার ঘটনা এমনই ষড়যন্ত্রের অংশই বলে আমি মনে করি। বিশ্বের বুকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ। এখানে সকল ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে। আজ কেন আমাদের এই সোনার বাংলায় হানাহানি হবে? সকল ষড়যন্ত্র ও প্রতিবন্ধকতা দূর করে এগিয়ে যাক আমাদের প্রাণের প্রিয় সোনার বাংলা। এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমাদের মনোবল বাড়িয়ে তুলুন। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডি টিউবের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।